biye alamusaye marsi kalo kletan bi marsi kalo kletan aw ka don kibaru wati sera do kibaru mi ni ladala kibaru ya do kibaru mi na bena lasaw ma bi aw balma ke ni aw denge Gawsu Jalo ras jalfe min yan kramo Elaji Jose Traoré ye kabini kunungo anya daw kloka kafo abe sengala fie bola nga laidu koniye juruye maldenw haminan ko ye minye bi ni dugu jɛra o ye jamana kunganko kibaruya de ye ɲiningaliw bɛ kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛ yala mun de bɛ Mali kɔnɔ bi jaati o de yɛrɛ ye don kibaru sigikun ye don kibaru in a ɲɛnamayalibagaw ka ca bi kosɛbɛ o de y'a to anw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ layidu o ka se ka timɛ an baaraɲɔgɔn minnu bɛ dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ a ka ca bi rajo la togodala rajo o fara duguba rajow kan minnu sɔgɔlen tɛ don kibaru in na baramusow ka rajo ka se rajo wɛrɛw ma bɔlɔlɔ sanfɛla hali an dɛmɛbaga minnu bɛ yen i n'a fɔ Mali Bamada Faransi dɛmɛɲɔgɔnw ka ca bi kosɛbɛ bi don kibaru kunnafoni fanba bɛna boli kibaruya minnu kan an t'a bila dangiririda la o ye kibaruya minnu kɛlen bɛ ka dugu labɔ bi kosɛbɛ Mali yɛrɛ tɔgɔla minisiri min bɛ yen ni ale ka baara ɲɛsilen don kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Sadio Kamara de ye o Sadio Kamara in a ye taama kɛ ka taa Rusi jamana kan n'a ma ɲɛ ka fɔ teriya min bɛ Mali ni Rusi cɛ hali ni teriya in ma daminɛ bi mɔgɔ caman bɛ o ko in joona kabini Mali tantani 1960 Modibo Keita n'a jɛɲɔgɔnw kɛlen ka fanga paro ni jamana yera jamana min ye Mali magwɛn o jamana dɔ ye Rusi jamana ye ka kɛɲɛ ni jamana in bɛ lahala min na bi Malidenw haminen don Malidenw jɔrɔlen don nka hami ni jɔrɔ o ni jigilatigɛ tɛ kelen ye o hami ni jɔrɔ min banna hali ni farajɛla jamana dɔw bɛ labɛnna ka se k'anw ka jamana a firili o dabali n'o fɛrɛw tigɛ min ye Rusi jamana ye ale kɛra Mali kɔkɔrɔndo jamana ye kunu o sabu de y'a to ministre Sadio Kamara ministre de la défense ale taara Rusi jamana kan a ye taali min kɛ Rusi jamana kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Rusi yɛrɛ bɛ ko la bi furukufuruku ni bɛnbaliya ani mankan min b'u ni Ukraine cɛ o bɛɛ de senfɛ anw ka minisiri taamana ka taa Rusi la taama in a tun dabɔra mun kama taama in kɛra lahala jumɛn de la an balimaw an b'o da u tulo kan bi don kibaru kɛnɛ kan o kunganko kibaruya kelen na min bɛ tali kɛ Ukraine ni Rusi jamana olu ka furukufuruku min bɛ n'a kɛra sababu ye bi ka mankan ka dan kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ farafina yɛrɛ a jamanaw olu ka ɲɔgɔn kunbɛn kulu n'an ko a ma ko Union Africaine o ɲɛmɔgɔba o ye Senegal jamanakuntigi de ye o jamanakuntigi welecogo wɛrɛ t'a la Macky Sall kɔ o Macky Sall ale ye dantigɛli kɛ o dantigɛli in bɛ tali kɛ ko in tasuma bɛ se ka fa cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ bi duniya kɔnɔmaw olu tilalen don bi hakilina la dɔw y'a jira k'a fɔ nin ko min kɛlen filɛ nin ye ko Rusi b'a jo fɛ dɔw ko Rusi t'a jo fɛ ko Ukraine jamana ye jamana min n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a ka kanbɛn n'an ko a ma ko souveraineté o b'a bolo ɲangi min kɛra a la a bɛ ka degun min sɔrɔ bi ko n'o degun in sɔrɔli bolo ɲangi min kɛra a la a bɛ ka degun min sɔrɔ bi ko n'o degun in sɔrɔli man kan Macky Sall kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ fɛn min ɲini bi farafinadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o ye bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma ani ɲɔgɔn faamu de ye nin ko in na an da bɛna s'a ma an balimaw a dogolen t'aw la k'a fɔ kabini juma tɛmɛnen aw caman ye nin kibaruya in mɛn a kɛra kunungo don kibaru ye o hali don kibaru tɛmɛnen ninnu an y'a jira aw la k'a fɔ Mondoro o ye Mali sigidugu dɔ de ye banbagaci marifatigiw u tun taara ka taa fɛlɛli kɛ o fɛlɛli in senfɛ nin kɛra ninbɔ waleba de ye anw yɛrɛw tɔgɔla sɔrdasiw o maa 27 olu tanyana nka min ye banbaganciw ye olu fana fanfɛ a jira la k'a fɔ maa min tora nin ko in na k'a bɛ maa 70 ɲɔgɔn bɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ hali an bɛ don min na i ko bi maa minnu fara banbanciw fɛ Mali sɔrdasiw ka wulikajɔ kɔfɛ ko maa ninnu bɛɛ lajɛlen ma ye fɔlɔ suw kɔni bɛ ka ye halisa a bɛ komi Mali sɔrdasiw kɔni ye kunkɔrɔta de sɔrɔ nin ko in na hali n'a y'a sɔrɔ ninbɔ walew kɛra o jihadi min kɛra juma tɛmɛnen maa banalenw fana cayara kosɛbɛ o de y'a to kulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u ko a ma ko SEMGA ninnu ye wulikajɔ kɛ ka taa se maa banalenw ma Mondoro hali maa minnu bɛ Sevare ni waati la ka t'u lajɛ yala ni maa ninnu yɛrɛ u ka lahala bɛ cogo di an da bɛ s'a ma bi ka da u tulo kan don kibaru kɛnɛ kan
an balimaw an tun y'a jiraw la k'a fɔ Sabalibugu mankanba de bɛ kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na. Aw ye Sabalibugu sigibaw lamɛn, o tun y'a jira k'a fɔ maa dɔ bɛ n'u k'a ma ko Dawuda Kamara. O Dawuda Kamara min sigilen bɛ Canada jamana kan, k'o de nana Sabalibugukaw yɛrɛw tɔgɔ la dolanci kɛnɛ min bɛ polisiso kɔfɛ ni seli yɔrɔ tun do, bato yɔrɔw, hali dolanci yɔrɔ tun do denmisɛnw bolo. Ko Dawuda Kamara de nana ka na yɔrɔ in tigiya minɛ. O kɛra sababu ye Sabalibugu sigibaw bɔra ka caya, u ye dantigɛli kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu kɔnɔ. Nka min ye Dawuda Kamara yɛrɛ a baden kɔrɔkɛ, ale b'an bolokɔrɔ bi don kibaruw kɛnɛ kan. Jalaki min kɛra, yala kuma ninnu ye tuɲa ye wa? Nin de y'a to anw y'a fɔ ka fɔ don kibaru ni sigikun b'a la, o ye ka aw malidenw bɔ kunpanna. Anw ye kunnafonidilaw de ye, ni maa ye kibaruya di k'a fɔ bin kɛra ale kan min bɛ jalaki. N'an ye sira sɔrɔ ni fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛra, kuma dɔ la an b'a fana wele a kana taa fɔ. Dawuda Kamara a balimakɛ, ale b'an bolokɔrɔ bi don kibaru kɛnɛ kan. Sabalibugu dolanci kɛnɛ ko o min kɛra furuku ye bi, sɛbɛn gafew a bɛ fɔ minnu ma ko titre foncier, o papiyew kɔni bɛ anw bolokɔrɔ bi. Nka ɲɛfɔli n'o kɛra, kuma dɔ la maa caman bɛna dɔn ko in bɛ lahala min na, jɔn de ta ye tiɲɛ ye wa jɔn de ta tɛ tiɲɛ ye. An balimaw, aw ka to lamɛnli la. A ko bɛ lahala jumɛn na? An da bɛ don a la bi k'a lase aw ma. Aw bɛna bɔ kunpanna bi. An balimaw, nin de bɛna fara kunnafoni caman kan ka se ka an balimaw, an bɛ bi don kibaru daminɛ ni kibaruya min ye. Mali yɛrɛ tɔgɔla minisiri min ka baara ɲɛsilen do sɔrdasiw ani sɔrdasi kɔrɔw olu ka hakɛw matarafali ma. O ye minisiri Sadio Kamara de ye. Kuma dɔ la colonel Sadio Kamara, o colonel Sadio Kamara in a ye taama de kɛ, taama min n'a taara Rusi jamana kan. A jirala k'a fɔ Sadio Kamara kelen ma nin taama in kɛ, ko sɔrdasiw yɛrɛw tɔgɔla kulu ɲɛmɔgɔba 2 ɲɔgɔn k'olu de taamara ka taa Rusi jamana kan. Nka u taara taama min na, ko a kanuna k'a fɔ taama in kɔnɔko, taama in kun ani taama in laɲini k'o kana da jama kulo kan. Nin kɛra kabini tarata tɛmɛnen. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na bi, Rusi jamana ale ni Ukraine jamana olu bɛ furuku la bi. Furuku min kuma dɔ la dɔw yɛrɛw ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye, a bɛ fɔ fɛn min ma ko guerre de ye nin ye. Ko waati min na Rusi yɛrɛ jamana marabaw olu bɛ wulikajɔ la ka Ukraine jamana ko kɛlɛ, ko Mali yɛrɛ minisiri min ka baara ɲɛsilen do lakana ani sɔrdasiw ka hakɛw ma, ko a ye taama kɛ nin waati gɛlɛn in na, waati min ni Rusi yɛrɛ sugoyalen do. N'a ko kan ko kibaruyaw ye, ko a ko colonel Sadio Kamara kelema nin taama in kɛ, sɔrdasi jalatigibaw u ka kulu ɲɛmɔgɔba n'o ye chef d'état-major de l'armée de l'air colonel Aluboyi Jara, ko Aluboyi Jara fana ye nin taama in kɛ ka taa Rusi jamana kan. Ko nin taama in yɛrɛ kun tun ye mun de ye, hali n'a y'a sɔrɔ laɲini fanba ye taama in a dugudugumako, taama in a gindolako o kana se ka da kɛnɛ kan. Nka kunnafoni caribondaso min bɛ duniya kɔnɔ n'u k'a ma ko VOA Afrique, o VOA Afrique ye dama suɲɛ kɛ k'a fɔ Mali ka lasigiden 2 minnu taara chef d'état-major de l'armée de l'air sanfɛ kɛlɛcɛ kulu min bɛ Mali kɔnɔ, o ɲɛmɔgɔba fo ka se colonel Sadio Kamara ma, ko taama in kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye. Rusi jamana waati laban ninnu na Mali yɛrɛ ye pankuru dɔw san, pankuru minnu ni u nana kalo tɛmɛnen ninnu na, ko Mali marabaw u y'a laɲini ka nin maa 2 bila ka taa Rusi jamana kan, u ka taa pankuru in a feerebaw kuma ɲɔgɔnya. Yala pankuru ninnu ani maramafɛn jugu minnu sanna Mali fɛ ka se ka banbaci wale tigilamaw ani jugu marifatigiw olu kɛlɛli fɛrɛ k'o boloda, minɛ minnu sanna o minɛ ninnu na se ka baara kɛ cogo di. Hali kuma dɔ la ko Mali ye laɲini wɛrɛw kɛ, o laɲini wɛrɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye, minɛ wɛrɛ dɔw bɛ yen n'o ye kɛlɛminɛ jugubaw ye, ko ninnu caman laɲinina Mali jamana fɛ ka se k'o sa Rusi jamana bolo. Nka kunnafoni caribondaso min n'o ye nin kibaruya in lase VOA Afrique, u y'a jira k'a fɔ u da tɛna se o kibaruya ma. A ko mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni d'a kan k'a fɔ tarata yɛrɛ de nin maa 2 ninnu taara Rusi jamana kan. Nka ko siga kɔni tɛ min na, ko tarata don kɔni y'u sɔrɔ Rusi la. Ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kabini san 2000 ni san 12 Mali jamana bɛ bolo min kan, n'o bolo tɛ bolo wɛrɛ ye banbanciw, jugu marifatigiw,
minnu bɛ fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛla ka se ka jamana in ka bɔ a dabolo kan ko nin bɛɛ bɛ kɛla de walasa ka u ma ninnu kɛlɛ. Hali n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ye kɔdon ɲɔgɔnya baara min kɛ nin dɔgɔ furancɛ ninnu kɔnɔ min bɛ tali kɛ hali Faransi bolodi ɲɔgɔnma baara minnu tun bɛ Mali ni Faransi cɛ ani nanzarala kuluba n'o ye Union Européenne ye o waati gɛlɛya min bɛ yen bi ko nin bɛɛ kan ka to Mali ka wuli kajɔ kɛ joona ka kɛlɛminɛn gurinw k'olu gɛrɛ a yɛrɛ la k'o de y'a to bi Mali ma makɔnɔli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Rusi jamana yɛrɛ bɛ ko la bi nka ko kunnafoni fasiriba y'a jira k'a fɔ Rusi jamana kɔni min ye pankuru naani ɲɔgɔn ye k'o nana ka ban Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrdasi minnu ye fanga paro kabini utukalo san 2000 ni san 20 n'aw hakili b'a la n'o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga daga wulili ye ka bɔ malidenw kunna ala ma hinɛ la bi ko sɔrdasiw k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni dɛmɛba jɔnjɔn bɛ Mali la ko dɛmɛba jɔnjɔn in tɛ jamana wɛrɛ ye ko ye Rusi jamana de ye ko kabini nin kungo kibaruya in fɔra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ko nin ma bɛ Faransi jamana ma ani a baara ɲɔgɔn minnu bɛ duniya kɔnɔ nin de y'a to u ye wulikajɔw sabati Mali yɛrɛ magoɲɛ jamana minnu bɛ yen hali kuma dɔ la min tɛ nanzarala gun kan ka se ka Mali n'o jamanaw kunkari ɲɔgɔn na ko nin ye Faransi ka baara de ye Mali ɲɛmɔgɔw ye laɲini min kɛ ka baara ɲɔgɔnya gurin ko sinsin Mali ni Rusi cɛ nin de ma bɛ Faransi jamana ma ko Faransikaw yɛrɛw ɲiningalen u y'a jira k'a fɔ ko n'o bɛ labɛnna Mali fɛ k'olu bɔra nin ko ninnu bɛɛ joona ka ban ko Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ bɛnbɛn de la u b'a fɛ ka bolodi ɲɔgɔnma de kɛ bolodi ɲɔgɔnma min n'o bɛna kɛ Mali yɛrɛ ani Rusi jamana kɛrɛ ye lakanakulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Société de sécurité privée Wagner ko Rusi jamana a lakanakulu kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ yen ni kɛrɛ ye kulu don ko kabini nin kungo kibaruya in fɔra Faransi kɔni ma lafiya hali kuma dɔ la Mali baara ɲɔgɔn jamana minnu bɛ yen u ye ninnu bɛɛ kɔ don Mali la ko n'i y'a ye bi Faransi jamana ale ye laɲini kɛ k'a fɔ a bɛ bɔ Mali kɔnɔ a y'a laɲini a ka kɛlɛkɛcɛw fɛ minnu tun nana Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ kumabɔli la ko olu bɛ Mali dugukolo bila ka t'u fa jamana kan ko nin laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kabini a jirala k'a fɔ Mali ni Rusi jamana lakana kulu min bɛ ni kɛrɛ lakana kulu do Société Wagner nin kuma in fɔlen de duguduguma kumaw cayara ko hakili b'a la wa halisa VOA Afrique a kunnafonidila a ko ɲɔgɔn kunbɛnba min kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ ni duniya jamanaw ɲiningara o ɲiningali o tɛ dɔwɛrɛ ye Rusi jamana ani Ukraine furukufuruku min b'u cɛ bi o dogolen tɛ mɔgɔ la duniya kɔnɔ ko barosigiba min kɛra Organisation des Nations Unies n'o ye ONU o ka barosigi ko jamana minnu bilala k'u bolow kɔrɔta yala u jɛra ni Rusi jamana a ka wulikajɔ ye Ukraine jamana kan wa hali kuma dɔ la ni jamana caman y'a jira k'a fɔ u ma jɛ n'a ye ko Mali jamana ɲiningalen Mali y'a jira k'a fɔ ale kɔni tɛna kala ta nin ko in na ko nin kalatabaliya in bɛɛ de ju bɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw u ka furukufuruku an'u ka nisɔngoya walew la ka ɲɛsin Mali ma u kɔni y'a jira k'a fɔ Mali k'a bɛ hakilina minnu t'a la ka ɲɛsin Rusi jamana ka baara ɲɔgɔn ɲali ma ko hakilina ninnu kuma dɔ la k'a bɛ komi bilikan boli de don wa a mana tigɛ da o da la Faransi jamana a ɲɛmɔgɔw k'u bɛ makɔnɔli de la baara ɲɔgɔnya kura min bɛna boloda Mali jamana ani Rusi jamana fɛ n'o kɛra bɔfɛn ye jaabi minnu mana bɔ a la ko na lakale a lakale ko cɛ ɲina an ye nin kibaruya in bɔ kunnafoni caribondaso min yɔrɔ la an k'o de ma ko VOA a duguba dɔ tun bɛ duniya kɔnɔ kulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Mouvement pour le Salut de l'Azawad EDH ni a kulu yɛrɛ sigilen bɛ Mali kɔrɔnyan fan fɛ Mali sigidugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Menaka o Menaka masurunya dugu dɔ bɛ yen k'a ma ko Tamalat o Tamalat kɔnɔ ko manganba de kɛra mangan min n'a kɛra Mouvement pour le Salut de l'Azawad MSA o ka ma jole naani ɲɔgɔn sata ye ko nin kɛra yɔrɔ min na ni Niger ani Mali dancɛ ninnu manja ɲɔgɔn na o de y'a to dantigɛli nana kɛ kunnafoni caribondaso min bɛ yen an k'a ma ko Agence Anadolu ko ale y'a jira k'a fɔ Mouvement pour le Salut de l'Azawad kabini tarata tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 8 ma k'u yɛrɛw baara ɲɔgɔn dɔw u fara kɛlɛjuguba dɔ senfɛ kɛlɛ min kɛra Tamalat
n'o bɛ Niger ni Mali dancɛ la Menaka fanfɛ wa ko kɛlɛ minnu kɛra o kɛlɛ in k'a kɛra lɛrɛ caman de kɔnɔ Tamala tɛ dugu kɔni k'a kɛra maajugu ani bɛnsɛnkoniyamaw minnu kale kan don ka fɔ malidenw tɛ lafiya olu jabala ye nka ko mankan in kun cɛlen a jirala ka fɔ maa saba kɔni maa banbaganciw marifatigiw o sara olu tɔgɔ la min ye MSA maaw ye Mouvement du Salut de l'Azawad olu ka maa fila ɲɔgɔn bɔnɛra u nin na min ye bolimafɛn fila ɲɔgɔn u jeni na u yɛrɛw ka kunnafoni caribondaso min bɛ yen o y'a jira ka fɔ maliden limaniyalen minnu bɛ yen n'o ye Mali jamanaden gansanw ye ko o ma tan ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu tuma min ma bɔn ko olu kasarala nin ko in na nka min ye kunnafoni caribondaso Anadolu Agence ye a ko Mouvement du Salut de l'Azawad ko nin don a tun bɛ wulikajɔ de la ka se ka Mali jamanadenw kuma bɔ ko nin kulu in tun bɛ sonalidenw de la walasa banbaganciw u kana se ka dankari Mali jamanadenw na ko ni laɲini bɛ nin kuluba in na o laɲini tɛ laɲini wɛrɛ ye u yɛrɛw tagabolo o tɛ fɛn fila ye u ye bɛn ani basigi ɲɔgɔn minɛ hali kuma dɔ la u ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maaw an'u bolominɛw dɛmɛ u ka se ka taa u taayɔrɔ la ka segin u seginyɔrɔ la wa k'u b'a ɲini Mali jamana gouvernement ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ wulikajɔ de kan ka k'u fɛ joona nin ye Mouvement du Salut de l'Azawad maaw ka cikan ye ka ɲɛsin Mali jamana marabaw ma k'u ka malidenw n'u bolominɛw lakanali k'u yakubaya hali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛw y'a jira ka fɔ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen de b'u ni Mali jamana cɛ ko bɛnkan in olu ka wulikajɔ in bɛ don bɛnkan in batuli hukumu dɔ de kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko le mouvement membre du comité stratégique permanent ko de y'a to u y'u ka dɛmɛ don taabolo min n'u k'a ma ko appui dans le cadre de la sécurisation des populations ko bɛnkan min bɛ u ni Mali jamana cɛ o bɛnkan in ye de malidenw ka hakɛw u ka laɲiniw o ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛla ye ni banbagaci wale tigilamaw y'a laɲini waati o waati k'u bɛ dankari Mali jamana maradenw na k'olu bɛ wuli k'u jɔ walasa malidenw ka se ka lafiya ko ni maa minnu hakili b'a la kabini san 2000 ni san 12 duniya yɛrɛ a yɛrɛmara jamana minnu bɛ yen olu ka kɛlɛcɛ minnu nana Mali kɔnɔ ko kabini ninnu nana san 2000 ni san 12 kɔfɛ ko maaw hakili la ka fɔ mankan de bɛna ban walima furukufuruku min bɛ yen mafa bɛ yɔrɔ min na bi kabini a tun bɛ fɔ ko taabolo a nana fɔ ko siyaw an bɛ don min na bi a bɛ fɔla de ko jamana ni jamana o b'a jira ka fɔ duniya bɛ yɔrɔ min na a goninen don bi kosɛbɛ mankan min bɛ Ukraine jamana ani Rusi jamana cɛ farafinna yɛrɛ a jamanaw olu tɔgɔla kuluba n'o ye Union africaine o kulu ɲɛmɔgɔba n'o ye Macky Sall ye o Macky Sall min sugantira février kalo tɛmɛnen a y'a jira ka fɔ ni hakilina de bɛ farafinna jamanaw la ko hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye mankan min bɛ senna nin jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ mankan in ka se ka jɔ kuma ɲɔgɔnyaw ka dayɛlɛ wa min ye Macky Sall Union africaine ɲɛmɔgɔba ko ni Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Putin k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa ko nin baro ɲɔgɔnya min tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra kunungo araba marisi kalo tile 9 k'a y'a da Rusi jamana ɲɛmɔgɔ tulo kan ko n'i ye farafinna jamana gun sigibaw ɲininka bi o b'a jira ka fɔ nin ko min bɛ senna a sera jɔ ye a ko kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna ni Putin cɛ kunungo sɔgɔmada fɛ misibɔ tile waati ko n'i y'a ye ale ye Putin wele ko maaw k'a dɔn ka fɔ ale bɛ jɔda min na o jɔda in tɛ jɔda wɛrɛ ye farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya min kanu ni ale Macky Sall ye ko hukumu de kɔnɔ a ye nɛgɛjuru ci Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Putin ma wa ko a y'a laɲini a fɛ mankan min bɛ senna mankan in a ka se ka dalasa wa min ye olu yɛrɛw ka laɲini ko ye sigika kuma min n'a kanunen dɔ bi duniya jamana denw caman fɛ ko Macky Sall hali kuma ɲɔgɔnya in bannen kɔfɛ ko a ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min n'u ko a ma ko tweet k'o fana jira duɲɛma la o tweet in kɔnɔ yala Macky Sall ye mun de fɔ a ko ale kɔni
wasalen de bɛ maaw ladɔnniya bi k'a fɔ kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ni Rusi jamana ɲɛmɔgɔ cɛ wa ko kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna o kumaɲɔgɔnya in dɛnnen bɛ ale ka ɲɛmɔgɔya de la farafinna jamanaw olu ka kulu ɲɛmɔgɔbaya la wa ko a bɛ Rusi jamana ɲɛmɔgɔ fo a ye muɲu min kɛ a ye makɔnɔli min kɛ hali kuma dɔ la a ye yɛrɛmajigi min kɛ k'ale lamɛn wa hali ale ye kibaruya min dantigɛ n'o ye sigi ka kuma ni ɲɔgɔn faamu ye ko a ye nin kuma ninnu bɛɛ mɛn wa ko maaw hakili b'a la wa ko kabini nin ko in bɛ daminɛ waati min na farafinna kuluba n'o ye Union Africaine ko ni kulu wɛrɛ bɛ yen n'u ko a ma ko Bloc Régional Ouest Africain CEDEAO ninnu bɛɛ lajɛlen y'a ɲini k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya baliya min bɛ Rusi jamana ni Ukraine jamana cɛ ko nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn faamu min n'u ko a ma nanzarakan na ko négociation politique min ye hali Afrique du Sud jamana kuntigi ye Cyril Ramaphosa ale fana ye nin kuma kelen fɔ ka jira k'a fɔ waati de sera maaw ka kuma Ukraine ani Rusi jamana cɛ ko ale yɛrɛ tun y'a laɲini k'a fɔ a bɛna kɛ médiateur de ye nin ko in na a ye nin ŋaniya in ta kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na wa ko nin ko min bɛ senna bi ko farafinna jamana denw caman bɛ yen ma miliyɔn caman bɛ farafinna gun kan bi ninnu jɔyɔrɔlen don ka d'a kan Ukraine jamana ka farafin caman de bɛ yen hali kuma dɔ la n'i ye lekɔlidenw caman ta bi Ukraine jamana kan ko caman ye farafinna jamanadenw de ye hali sɔrɔ min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ bi ko a bɛna kɛ sababu ye ka dankari hali farafinna jamanaw ka sɔrɔ la an balimaw hali ka da dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen duniya yɛrɛ a kuluba min bɛ ni duniya jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ kuma dɔ la hali ni jamana bɛɛ tɛ kɛmɛsigila jamana 90 ɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Organisation des Nations Unies kɔnɔ dɔ y'a jira k'a fɔ jamana bɛɛ a mana tigɛ da o da la a bɛ jamana caman de kofɔ o kulu in ye lajɛ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Union Africaine jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ waati min na a jirala farafinna jamanaw la u ka bolokɔrɔta kɛ ko jigilatigɛ ko kɛra min ye farafinna jamanaw bɛɛ la ko jamana 28 ɲɔgɔn ninnu dɔrɔn de ye nin ko in kɔn k'a jira k'a fɔ Rusi jamana a bɛ ka a ka se min jira Ukraine jamanadenw na ko farafinna jamana 28 olu de ye bolokɔrɔta kɛ ka nin ko in kɔn wa ko jamana minnu fana ma jira k'a fɔ Rusila ta ye tuɲa ye Ukraine ta ye tuɲa ye bɛn bɛ se ka na cogo min na furukufuruku in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana dɔ ye Senegal jamana ye ko bolokɔrɔta in kɔfɛ bɛn kɛra mun de kan jamana 100 ni jamana 41 ɲɔgɔn ko ninnu de y'a jira k'a fɔ Rusi jamana a bɛ baara min na a b'a u ka kunnafoni cɛribonda so min bɛ yen n'u ko a ma ko BBC Afrique k'a fɔ Mondoro ye dugu ye Mali kɔnɔ dugu min n'a bɛ Sevare de fɛ kabini juma tɛmɛnen Mondoro yɛrɛ a lakanabaw jabala n'i bɛ dɔ dugu da fɛ jihadiba de binna Mondorokaw kan o jihadi min binna Mondoro Mali yɛrɛ sɔrɔdasi maa 27 ɲɔgɔn tanyana min ye banbagaci marifatigiw ye a jirala k'a fɔ hali bi olu ka maaw ko ni su de bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ maa tɛ se ka hali a dafɔ bi nin de senfɛ sɔrɔdasi bɛ sɔrɔdasiw la kɛlɛ in kɔfɛ olu banalen kulu dɔ bɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko SEMGA olu ye laɲini kɛ maa banalen ninnu ka se ka dɛmɛ d'u ma taamaba de kɛra ka taa Mondoro o taama in senfɛ chef d'état-major général des armées ale tun bɛ taama in na Mali yɛrɛ a général de division min bɛ yen n'u ko a ma ko Umaru Jara ale taamana ka taa Mondoro wa ko taama in na chef d'état-major de la garde nationale fo ka se général Élisée Jean Dao ko ninnu bɛɛ lajɛlen taara lapitani dɔgɔtɔrɔso la Sevare yɛrɛ a dɔgɔtɔrɔsoba min n'u ko a ma ko Somine Dolo de Mopti jamana marabaw ka laɲini na ko ninnu taara ka taa u ka dɛmɛ ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba Asimi Goïta hakilina min b'a la ka ɲɛsin sɔrɔdasi banalenw ma ka t'o lase banabagatɔw ma dɛmɛ kunfɔlɔ minnu donna ani cika minnu fɔra faso marabaw hakilina an'u ka dabaliw n'u ka fɛɛrɛw hali a jirala banabagatɔw la k'a fɔ u bɛ bana min na bi u k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ de b'u ye olu dɔrɔn tɛ hali sɔrɔdasiw bɛ fan o fan ni mankan tɛ
ka daminɛ Bamako Mali dugukolo fan o fan ni sɔrdasi bɛ ko malidenw kɛlen bɛ ka wulikajɔ min labɛn o ye ŋaniya ɲumanya de o ye cɛsiri de o ye kanu ni dɛmɛ ni dɛmɛdɛmɛ de ka ɲɛsin sɔrdasiw ma wa ko ninnu y'a jira k'a fɔ nin taama in kɛrɛnkɛrɛnnenya la Général Umaru Jara ale ko taama in daminɛra Sévaré dɔgɔtɔrɔsoba de la ko kɛnɛ kan ninnu ka kulu n'o ye SEMGA u sera ka kuma ni banabagatɔ maa 15 ɲɔgɔn ye ko u ni ninnu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'a jira k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen b'u fɛ o fɛɛrɛ ni dabali ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ni maa ninnu ka se ka kɛnɛya walasa faso denw kɛlen bɛ ka jigiya minnu da u kan o jigiya ninnu ka se ka fa ko taama kunfɔlɔ minnu kɛra Général Umaru Jara a n'a taamaɲɔgɔnw u bɔlen dɔgɔtɔrɔso la Sominɛ Dolo Mopti o min ye yɔrɔ ye ni banabagatɔw dalen bɛ k'u taara hali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Sévaré ka Mali kuma bɔ u n'olu fana ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye senfɛ Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw gouvernement fo ka se Assimi Goïta cikan kɛrɛnkɛrɛnni minnu donna u da u taar'o fɔ kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛdaga la wa k'u y'a da sɔrdasiw tulo kan ko maa minnu sara nin cogo in na ko cɛsiri walew de kan ka kɛ walasa nin maa ninnu sara Mali min ye u ka saya a kana se ka kɛ fu ye banbagaciw ani jugu marifa minnu bɛ nin ko in joona a jirala k'a fɔ josariya matarafɛbaw cɛmancɛ kiri an k'o de ma ko cour d'appel ko kiri dɔ bɛ senna Mali kɔnɔ kabini san 2000 ni san 13 jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ minnu bɛ nɛgɛjuru siraw matarafa olu ka hakɛ tangabaw an k'o de ma ko Remacotel réseau des communicateurs maliens de téléphone mobile nin ye sonaldon tɔn ye nin sonaldon tɔn min bɛ Mali kɔnɔ yan ko ninnu de ye damakasi kɛ kobe la o damakasi min kɛra kobe la ko a y'a jira k'a fɔ opérateur Orange Mali o min ye nɛgɛjuru sira ye Mali kɔnɔ ani Movo Africa ko ninnu bɛ tɔɲɔni walew de la jamana in kɔnɔ o tɔɲɔni sera yɔrɔ la bi ko ninnu ni nɔminɛli de ka kan u b'a fɔ min ma ko répondeur ni ye nɛgɛjuru ta k'a fɔ i bɛ maa wele ka kibaruya da tulo kan walima k'a ladɔnniya ko la ko min ni a kan ka bɔ joona n'a ka nɛgɛjuru falen don i b'a sɔrɔ maa dɔ de bɛ i jaabi o maa min bɛ jaabi o tɛ ka maa welelen ye ko Orange Mali ni Sotelma Malitel k'olu de bɛ maaw bila nanzarakan cɛɲi na k'i jaabi olu bɛ jaabili min kɛ k'a f'i ye ko i ka maa welelen tɛ sɔrɔ sisan ko n'i ye jamana caman lajɛ anw kɛrɛfɛ Mali kɔnɔ yan o jamana ninnu n'i jaabira maa fɛ min t'i ka maa welelen ye ko a man kan i ka kasabi min b'i ka telefɔni kɔnɔ o ka tigɛ ko nin de ma bɛn ni sonaldon tɔn in ma n'o ye Remacotel ye u taara ka taa damakasi kɛ damakasi min kɛra kabini san 2012 fo ka se san 2013 waatiw ma ko damakasi min kɛra ko kiri kunfɔlɔ kɛra tribunal du première instance de la wa ko ninnu taara sigida sabanan kobe la ka taa damakasi kɛ o damakasi min kɛra Orange Mali ani Movo Africa n'o ye Sotelma Malitel ye ka jira ka fɔ u bɛ ka maliyɛnw soɲa hakɛw bɛ ka daraki maa weleli min kɛ o crédit de bɛ tigɛlan kun kiri tako fɔlɔ la ko kiri dajara Orange Mali ani Movo Africa Sotelma Malitel la ko kɛlen Remacotel ɲɛmɔgɔba ko a ye wulikajɔw sabati ka taa damakasi wɛrɛ don sigida 4nan kobe la o damakasi min donna ko kiri wɛrɛ kɛra ye o kiri jaabi k'o fana jara Orange Mali ani Sotelma Malitel Movo Africa la o kiri jaabi de bɔlen ninnu y'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni kiri jaabi ye nin ko in bɛ senna kabini san 2000 ni san 12 u ye weleli de kɛ cɛmancɛ kiri la o cɛmancɛ kiri tigɛbaw n'o ye cour d'appel kiritigɛlaw ye olu de y'a jira k'a fɔ ninnu ye damakasi min kɛ wa damakasi ye tuɲaden ye ko soɲani min dara malidenw kan nin san damadɔ ninnu kɔnɔ k'u b'a ɲini Orange Mali ni Sotelma Malitel Movo Africa k'u ka miliyari 100 ani miliyari 76 sara u ka binkani kumabɔli la ko kabini nin kuma de fɔra cɛmancɛ kiri jɔsariyatigiw fɛ ko nin ma se ka da Orange baarakɛlaw golo kɔrɔ u ye wulikajɔ de kɛ min ye jama dalajɛw ye
o jama dalajaw kɔfɛ hali marisi kalo tile 4 u y'a jira k'a fɔ bɛna baarabila de kɛ ka d'a ka jaabi min bɔra camancɛ kiri jo sariyatigiw fɛ ko nin ye nin dungo jaabi de ye u ka laɲinina ko n'a y'a sɔrɔ jamana marabaw ye nin ko in mɛn u k'a ɲɛɲini ni seere bɛ olu la bi o seere ko ye haute autorité de la communication de ye n'an ko a ma ko la HAC u y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga bɛ nin ko in joona o min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye bi cour d'appel kɔni ye ɲangili kɛ o ɲangili min kɛra ko a kɛra sababu ye ka Orange Mali ni Sotelma Malitel u ka nafolo minnu bɛ yen n'o b'a labaara k'o nafolo ninnu sɔgɔ nafolo ninnu bɛ yen nka u tɛ se k'a labaara ka d'a ka sariya tigilamaw ye jaabi min fɔ ko ka miliyari 100 ani miliyari 76 ɲɔgɔn sara ni damakasi kɛbaaw ye minnu y'a jira k'a fɔ suɲɛni walew de bɛ ka taa ka malidenw sɛgɛrɛ ni cakɛ bondaba 2 in fɛ Mali kɔnɔ an balimaw nin de kɔfɛ kumaw nana caya barosigiw nana caya bɛɛ lajɛlen nana bɔ n'i ka dalu ye Orange Mali ni Sotelma Malitel Move Africa ninnu tun ye kunnafonidilaw wele u y'a jira k'a fɔ ko min kɛra u la u tɛna jɛn n'a ye wa u bɛna baarabila kɛ hali n'a y'a sɔrɔ nin lajɛ in bɛ kɛ waati min na u tun ye don min fɔ k'u bɛ baarabila kɛ o don tɛmɛna maa bɛ se k'a bisigiya k'a fɔ ninnu bɛ maliyɛnw papala de wa yala maa bɛ nin faamu cogo di n'a kɛra soɲɛni ko ye maa min bɛ n'a bɛ telefɔni matarafa a bɛ nafolo de bɔ ka crédit k'a la yala ni ninnu ye baarabila kɛ o ta y'a la mun ye yala o tɛna kɛ tɔɲɔ wɛrɛ ye wa kabini ye nin kumako kibaruya in fɔ minnu ye damakasi kɛ n'o ye Recomatel ɲɛmɔgɔw ye olu y'a jira k'a fɔ n'u ma kasabi in sara sefa wari miliyari 100 ni miliyari 76 ko olu bɛna damakasi wɛrɛ de kɛ n'u ye baarabila kɛ ka maaw tɔɲɔ ko in b'o bolo de kan nka dantigɛli fɔlɔ min kɛra malidenw o kɛra Orange Mali ni Malitel baarakɛbaw ni faden bɛ Orange Mali la bi o na kɛ Malitel ye ni faden bɛ Move Africa Malitel la bi o ye Orange Mali de ye ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka f'u bɛ hakɛ ɲini kɛ i n'a fɔ bamanankan na a bɛ fɔ cogo min na dɔnnibaaw y'a jira k'a fɔ ni e ko i ta de ye tiɲɛ ye ne ko n ta de ye tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen bɛ jiri sanfɛ ni maa wɛrɛ nana ni jele ye k'a bɛna jiri in tigɛ e ni ne dun bɛ jiri in sanfɛ ɲɔgɔn sama la ne hakili la k'a fɔ an kan ka ɲɔgɔn sama in jɔ an ka jɔrɔ fɔlɔ maa min bɛna jiri in tigɛ n'a y'a tigɛ e ni ne bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ duguma o de y'a to ninnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn kora kɛ o bɛn kola in u ye barosigi kɛ o barosigi in senfɛ an bɛna o lamɛn n'o banna minnu ye damakasi kɛ o cɛkɔrɔba in fana bɛ anw bolokɔrɔ bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna fana ɲininka an ka fara ɲɔgɔn kan ka Orange Mali ani Sotelma baarakɛbaw ɲininka yala nin ko in kɛra cogo di u ye min fɔ o seereya dɔw filɛ a ka kan hali bi an ka ɲɛfɔli kɛ ko in bɛɛ daminɛna hali bi 2013 association dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Recomatel n'a ɲɛmɔgɔ ye Adama Traoré ye a ye opérateur filaw wele bɔgɔ jenilen kan n'o b'a fɔ o yɔrɔ ma commune 3 tribunal de la commune 3 o weleli kɛlen y'a dɔn tribunal ye juge mun kun kan ka a dossier ni juge a nana ye k'a fɔ plainte bɛ fɛn mun kan ale t'a ɲɛdɔn donc sariya bɛ ale yamaruya a ka maa ɲini maa mun b'a ɲɛdɔn mun bɛ se k'a to ale bɛ faamuyali sɔrɔ walasa a ka se k'a ka ɲangi bere tigɛ donc o de kɔnɔna la a ye autorité malienne de régulation des télécommunications wele n'o ye sigilen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn fɛn ye télécom domaine ye fɛn o fɛn n'an b'a kɛ o autorité de b'i n'a fɔ an ka o domaine politique n'an ye baara kɛ k'a ɲa alhamdulilayi n'an ma baara kɛ k'a ɲa ka ale ka sɛbɛnw sɔsɔ a ye sɛbɛn minnu d'an ma ale bɛ ɲangi bere de jigin anw kun donc ale autorité in maa minnu b'a kɔnɔ olu ye techniciens ye olu ye ingénieurs ye donc olu yɛrɛ bɛ télécom baara dɔn ka tɛmɛ an minnu yɛrɛ bɛ télécom domaine kɔnɔna la donc pour vous dire que an tɛ se ka maliyɛnw don fili la ko autorité tɛ bɔ a kalama mɔgɔw k'a faamuya autorité b'i n'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ de ɲɛ parce que président de la république de bɛ autorité sigi autorité malienne de régulation des télécommunications donc o autorité de welela commune 3 tribunal fɛ
et a autorité a wakati mɔgɔ min kun ye a président ye o de ye an ka sisan premier ministre a autorité ye jaabi mun di o jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ye sɛbɛn mun di téléphone so baarakɛlaw ma k'an bɛ ka kɛ u ka laɲini kɔnɔ wa ka an jabajɛlen don o ye autorité de ka kuma ye n bɛ segin ka kuma kan autorité bɛ sigi président de la république de fɛ n'a bɛ fɔ a ma AMRTP o y'o jaabi di tribunal la wagati min na tribunal ye cɛ ka dossier ta ka autorité ka kuma lajɛ k'a yira k'a fɔ Elema Kotem n'o ye association des consommateurs ye ninnu b'u jo fɛ donc nin kiiri a sɛmɛna yan donc u y'o jo di télécommunication baarakɛlaw ma 2019 an bɔra 2013 la an nana 2019 la a cɛ kelen a wulila a ye commune 3 bila ka taga cette fois-ci commune 4 tribunal de la commune 4 tribunal fana y'a kɛ i n'a fɔ commune 3 tribunal ta cogoya a ye autorité malienne de régulation wele a ye na a ɲɛfɔ ɲɛna nin bɛ ka nin mun fɔ mun ni mun b'a kɔnɔna la autorité ye jaabi kelen mun kun di o y'o jaabi kelen de parce que dɔwɛrɛ tɛ o tiɲɛ ye kelen de fila tɛ o hukumu kɔnɔ commune 4 tribunal ye dossier classé sans suite c'est-à-dire u ma don hala a détail kɔnɔ na an ka juge na u y'a classé sans suite tellement u y'a ci maintenant mun de nana kɛ ni cɛ sera ka appel kɛ san 6 kɔfɛ ni taara ni mɔgɔ ye bɔgɔ jeninen kan n'a tigi ye se sɔrɔ i kan normalement a kun ka kan ni an kun bɛ fɛ a ko ka ban an kun ka notification de kun kɛ dɔrɔn k'a ta ka taa ci a ma o notification ye tiɲɛ tɔgɔ Mamadu o ma kɛ parce que an bɛ kɛnɛ min kan bi tiɲɛ kɛnɛ de don dɛ ni tiɲɛ kan ka fɔ an yɛrɛ yɔrɔ an k'o fɔ ni tiɲɛ kan ka fɔ maa wɛrɛ yɔrɔ an k'o fɔ an tɛna ɲɔgɔn nɛgɛn an bɛ taa ni tiɲɛ de fɛn o fɛn sigira tiɲɛ kan o bɛ se sɔrɔ donc o mun ma kɛ effectivement cɛkɔrɔba nana ye k'ale nana bɔ a kalama ka bara yɛrɛ la ko ja ko kabini fɛn mun kun kɛra 2013 ni o fɛn kɛra 2019 de ale nana bɔ a kalama ko ja ko o jugement kun da ma diya ale la mais komi a ma notifié a la donc fɛn a bɛ fɔ fɛn mun ma ko délai de prescription ko o kuma bɛ daminɛ ni notification kɛra a ma don min donc o don de notification kɛra a ma n'a sera ka appel kɛ yan'o délai ka ban donc o de la appel taara cour d'appel la cour d'appel la dossier selen ye mun de nana kɛ yɛlɛmali ye kow la cour d'appel mɔgɔw fana nan'u sigi k'a ye n'o ye juge ye olu tɛ se ka nin kiiri tigɛ ta tant que ni olu ma mɔgɔ ɲininka mɔgɔ min fana b'a a domaine dɔn mun kɛra yɛlɛmali ye cette fois-ci olu ma dossier AMRTP wele n'o ye autorité de régulation ye c'est-à-dire ni autorité de régulation bɛ n'a fɔ service de répression de ni ye juge fana lajɛ olu fana ye autorité de répression sugu dɔ ye donc c'est des collègues siran dɔ fɛ baarakɛɲɔgɔnw de don mais u y'o olu to yen cette fois-ci ka taga mɔgɔ wele n'u b'a fɔ a ma ko expert indépendant o expert indépendant in o ye kun dira mɔgɔ fɔlɔ dɔ ma n'u b'a fɔ a ma Amadou Touré Amadou Touré ale tɛ dɔwɛrɛ Sotelma baarakɛla kɔrɔ don a dɔɔnin bɛ yɔrɔ min na ka bon kosɛbɛ o ye unité baara yɔrɔ ye ka bɔ yen tuguni a tilala ka na kɛ an yɛrɛ ka domaine yɛrɛ ministre ɲɛmaa ye fana donc k'a fɔ aw ye Amadou Touré donc baara in kun dira Amadou Touré de kun ma comme expert indépendant ala nana kɛ ale kɛra ministre ye ale kɛlen ministre ye wagati min na a y'a yira k'a fɔ ale tɛ se ka kɛ juge et partie ye donc ale ye u orienté mɔgɔ ma mɔgɔ a bɛ fɔ n'a tɔgɔ ko Adama Nantume Adama Nantume fana Sotelmel baarakɛla kɔrɔ don n'a bɛ école dɔ la école de télécommunication na Dakar sisan n'u b'a fɔ a ma ESMT donc u y'ale de wele sisan nɔ ka na baara in kɛ mais yan'o cɛ an y'an yɛrɛ ɲininka o yala mun y'an bɔ AMRTP la ka taa ni an ye expert indépendant la parce que AMRTP ka baara dɔ ye ka anw ɲangi n'an ma a ka sɛbɛnw bonya
Mais AMRTP, AMRTP ka rôle fort il est écrit noir sur blanc ou la loi créée pour ils sont autonomes et indépendants. C'est-à-dire que si ka influence c'est ka bokene makana bi ou ka ni la ni keru fait. Ou buka sharia ou buka avidi mo si ka influence te buka. Otorae donc anya yere nyinga monde expert indépendant pour nati ni koina. Nawe chawroba yere ka vidéo la men. Aya fo wa jedenu. Wante ka galunda la bibi na diko mo ma kibe galunda mo ka vidéo ka. I yere de negem. Adari a fo ka fole ko ka di AMRTP ma kwale ko ayide ka ya fa ka ko ayiku ayiku maso ko ni ya di AMRTP ma AMRTP bina jabi killing de di mais abana jabi killing de di parce que o de tien mo tien te fly donc o ka fo ka jeya donc ale ka kuma la iba fo olu yere de taru ka expert indépendant nyini ka no fo sisi ka ADD do ma ko bla barala ayre ka kuma de ni na aussi te basé anga do fo expert indépendant ko nyere kan sisa expert indépendant ne koni ne ka familiali la na fora mo ma expert a sebe be yoro do la anya sebe nyini fo bi ambe yoro na ko sisa no ama sebe et pour que juge nyamo ka mo ta ki bla barala aka ke i expert e o ka soro i kale ki jen o kale ka jen te dore ni domi i jengena bara konna la olu ka se ki mine ni nogoyali i ka kalili kungoro o kulala tuguni o ko indépendant ti cien o te se ka ke cien an bo don ya no o te se ka ke cien a te ke cien muna parce que cien ka nafa be sotelma malitel konna la mo ko na ka nafa be no mudela abeka au attaquer ne ko ngati ka an attaquer de awo bo fengela u ya bla bara do de la a bara aya ka hakilina di ni chokoroba kumo ko AMRTP mo ko kumu dusura ale ka bara ko nala an fana ba fo ko alama nan tume fana dusura aka ni bara kelen ko nala a dusura ko dimani la ama dusu dore la anya bo fendo de kono kata bla fendo kono ama dia ayi e kabini bidon te kabini ni problème te apunya fo ka be en tellement attaquer justice là donc beka don expert indépendant ni mo mi donc ante na an yere la main au cas ambalmaw nin temenen kofe nunu nya jira ka fo u tonyona jabi munun bora joseria matrafabaw ni kiri kolosilibaw fe ko jabi nunu kera nindungo jabi ude u konimbe koin son ube koin samala ako koninte ko banenye togoya mina aw nase kanin koin don ka dona kari minye anfa adama dotro adama ale mire dama kashike nale reko matel nyamogo baye abambolo koro bi don kibaru keneka amana fana nyininga yala munde yi blaka nunu no mine kirila maliyenye mo million muga nyonye ajira la kafo o mo million muga ina ko mo million tani ko olu debe negejuru matrafa yala nunu bela jilenga hake nyinin kunye munde iblala la dewa tonyo de barka buyana wa toro ode wasakewa ita nyefanye wa ni kunyere munde do dotoro anyefanye de munde kera akera togodi donc ambo de keneka nu ko amma awa wati mina naya ni keleke kasi 2013 aya jugement ke awa avocat ou chien foro lai u ko aywa newe ka kele minda minani wajibe yadu u ko roma ko CRT o comité de régulation des foro elle mena ka MRTP bi ko ka CRT u ka lettre choma kulu kala ka yingala ka raje nimbe ka minfo na so ko jubere bulu aka yesi ulu opérateur uma awa terminal sonu ka fotama o ya foma ko avant de dire ADD avant de dire droit automana u ya critique o don ka fo ku bena lettre ci awa CRT ma no e AMRTP bi u bena seben chama ka claim mo ani kilindama en même mois de janvier là de ka claim mo ani kilindama awa kasika ka jabidi avis technique ani avis juridique ko odi nin kukono awa o de se fait ça claim mo ani kile diruma ande fa ne fa no ba jati mine me nga jati la fokara claim mo ani kile dafa mo la ka se terminal la awango claim mo ani kile kundira awa AMRTP mauma ku ka jabidi a terminal ko a ko jab mana folo ngo aw tribunal claim mo ani kile ndira mama ki ka jabidi ngo mana halibi awa ne tura tax sagila awa CRT
ani tribunal ni ɲɔgɔn cɛ an ye kalo 4 de ko o ta ka segi la o jaabi ma se ka bɔ fiyewu fo a laban nana kɛ i n'a fɔ nege bɔ don nege bɔr'u la don o don bɛ yen awa a laban directeur dɔ ko ma ye ko e bɛ yɛrɛ sɔngɔ mun na de toute façon tribunal de y'a ɲini anw fɛ ko e m'a ɲini koyi n ko a ta ye tiɲɛ ye tribunal de don o tuma ne ka avocat y'a sɛbɛn ci tribunal ma k'a f'u ye awa tile 21 de tun dira CRT ma a ka jaabi di n'a y'a dɔn k'u tɛ se ka jaabi di ko fila don ou bien sont de mauvaise foi ou bien c'est à dire ŋaniya juguya don ou bien o t'a si dɔn o tuma n'u tɛ se k'a kɛ a y'a fɔ a ye an ka kiiri kuraya an ka tɛmɛ an ka kiiri fɛ hali ma avis di c'est pas obligatoire o y'a dɔn ko dɔ sɛbɛnna sa yan'u ka jaabi di wa ne wele ko an bɛ kɛlɛ min na n ko da bɛ na bi wa siɲɛ joli ne bɛ na yan mois de mars maintenant o mois de mars kɔnɔ a bɛ ne wele a ka jaabi min di kabi janvier n ko sisan de a bɛ na ne wele o ko kunna ko min bɛ ne ni opérateur cɛ aw de b'a si dɔn a wele sɛbɛn min an b'o ci ka taa fɔlɔ k'o tɛ kumaya bali ko basi tɛ tuma bɛ yan an y'o kumaya o don an tilalen na o se ka sɛbɛn ci ma ko n ka sɛbɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan an ye min fɔ an ka ɲɔgɔn ye la n b'o kɛ sɛbɛn ye ka ci u ma an ko bada n t'o kɔni kɛ o sɛbɛn a bɛ tribunal la ka ban ni ka sɛbɛn kɛ ne ka avocat de b'o ci tribunal ma o tɛ se aw ma koyi awa hakili la u y'a sɛbɛn jaabi o ka jusqu'au mois de juin fɛn min kan ka kɛ depuis février jusqu'au mois de juin u y'a réponse di u y'a di dusu de ye o dusu bɔlen de y'a kɛ ka kɛ i n'a fɔ dugumala i n'a fɔ ne de ka baara don ne de bɛ ka mais n y'a kɛ jamana de kama jamanadenw ka hakɛ de kama min bɛ ka ci a bɛ ka ci jamanadenw de ye n y'a kɛ o de kama o tuma na u y'o sɛbɛn min ci jamanaden y'a kiiri tigɛ o de kan k'a fɔ ko olu ko o sɛbɛn kɔnɔ ko anw jo t'a la tribunal fana y'o ta ko jo t'a la u y'a kiiri tigɛ 2013 u y'o kiiri tigɛ min kɛ min b'a kɔnɔ sa se o kiiri in na sa ne tun tɛ yen dɛ a kiiri ma tigɛ ɲɛna u ma sɛbɛn ci ma k'a fɔ ko nin kiiri tigɛla i jɔnmaya la ne sigilen bɛ n ko n ka dossier bɛ commune la n ka kiiri bɛ yen u dɛsɛra k'a tigɛ ne fana y'o to yen fɔlɔ n nana o kɛlɛ wuli 2019 in de la n y'o wuli min kɛ n y'a wuli parce que n y'a wele yɔrɔ wɛrɛ la cette fois-ci en pénal u kelen tɛ bilen Orange Mali Société Malitel ani Telecel parce que nin waati y'a sɔrɔ o bɛ yan n'u saba bɛ wele ka taa tribunal 2019 n y'u weleli min kɛ pénal magistrat dɔ tun bɛ yen procureur de la commune 4 Dramane Jara a ka foli bɛ yan n bɛ sɔrɔ ka cɛkɔrɔba fo n taara waati min na ka ɲɛfɔli k'a ye a ye ko plainte don sisan n ye plainte kɛ a y'a soit transmis bila ka taa SJ la section judiciaire de la gendarmerie ko ka ninnu wele k'u ɲininka u dalaka la joona joona nin ko in na sɛbɛn taara gendarmerie la u y'a ne wele ka na n sera ko i ka plainte bɛ yan a bɛ opérateur kun kan u saba Malitel Orange Mali ani Telecel ko min bɛ procureur min ɲini ko an ka o directeur saba wele ka na ka n'u ɲininka nin ko la n ko a bɛ ten o tuma na baasi tɛ an bɛ fɛ ka kumakan ta e k'i ka kumakan fɔ n'o banna an b'u wele aw bɛ sigi n'u lamɛn an na sigi min b'a la n'a fɔ en tout cas c'est un soit transmis du procureur a ko wajibiya don u ka wuli ka na ne ko baasi tɛ n y'a mɛn ne taara a waati damadɔ kɔfɛ ayiwa min y'a ne kumakan ta gendarme don a y'an wele ko sisan ko lamɛnniw banna ne ko hɔn a ko k'i bɛ se ka na n ko mɛna n sera gendarmerie la ko on a fait les auditions n ko a bɛɛ lamɛn n ko directeur nana aw y'u lamɛn an ma se ka ne wele a ko directeur kelen ma na yan koyi ne ko directeur ma na yan n ko un soit transmis du procureur de la République avec un soit transmis hali président butɔ bɛna a ka so ministre kɔrɔw bɛ minɛ c'est-à-dire maa si tɛ yen ni min bɛ loi sanfɛ an ka mɔgɔba jama joli min nana ka taa n'o kaso la sur le soit transmis du procureur a tɛ se ka sɔsɔ n ko de simple opérateur n ko olu ma se ka na o tuma jɔn de nana k'u y'u ka agent dɔw de bila ka na k'olu de kumakan bɛ yan o tuma na o kɔrɔ ye sa k'a fɔ les opérateurs de téléphonie mobile Orange Mali Société Malitel Telecel olu bɛ Mali loi sanfɛ a ko non k'olu bɛ Mali u bɛ loi sanfɛ o tɛ se ka kɛ o ko baasi tɛ a ko taa commandant fɛ yen n taara commandant fɛ yen c'est un soldat sɔrɔsi don mais a ma kuma janya a ko bon les dossiers on va le transmettre demain en communicat ne dit pas de problème ne taara n wulila ka se communicat la n ko n bɛ taa procureur min y'a sɛbɛn di k'a fɔ ko ka maaw minɛ ka u lamɛn n wulila ka taa n donna secrétaire la n ko secrétaire ma n ko nana Dramane lajɛ a ko Dramane a ko Dramane tɛ yan bilen koyi n ko Dramane tɛ yan bilen cogo jumɛn a ko sɛbɛn min kɔni taara SNJ la a ko a ma tile 5 tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn ko Dramane wulila ka bɔ yan n ko Dramane wulila ka bɔ yan ko tuma y'a faamuya ko jɛn de bɛ yen ko certains serment quelque chose comme ça ko o ye kun tɛ ne fɛ bilen min y'a soit transmis di k'a fɔ ko u ka taa a lamɛn a y'o di faso de cogoya la un procureur il agit au nom du peuple n ko a ka soit transmis wajibiya don hali ne ye président kɔrɔ ye ni sigilen bɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ wuli ka na n'i ma lamɛn dɔrɔn u bɛ t'i cɛ a dun kɛra ten Orange Mali Société Malitel Telecel olu ka avocat ani ne ka avocat an ɲɔgɔn sɔrɔ devant le procureur kumana surunya na o tɛna diya bilen u ko n ma i y'a plainte min don opérateur contrôle la anw y'a classé sans suite n ko sans suite n ko dada jumɛn na a ko défaut d'infraction n ko quoi ko défaut d'infraction komi avocat da ka di au tribunal
de la commune 4 en 2019. Au 2019, ni a foraye ko c'est classé sans suite pour défaut d'infraction. Alors, comme quoi ba dakadi. Heureusement que avocat dobe ou ko procureur ma, comme c'est le procureur. Ni mi mais t'as quoi pas qu'en temps est perdu. Alors, il a perdu ce procès en commune 3. Avec vous tout mais kabla en wole ni on collaboré. Donc moi j'ai perdu, moi j'ai jamais perdu. Akuya tu as perdu le procès. On le to kalama. A Europe a au jugement numéro bokadi. Nga avocat sigilembe akon ndia. On me place là Europe anya procureur fou. A ngo ikajabi anya la manya mais a ye procureur de il y a classe sans suite. Ngo on tira pas au kuna blesser la loi. Ayo numéro ta. Ni nga avocat. Kata tribunal de commune 3 là. Ka sey procureur ma. Ka je faut le cahier. Et en bla kata chez le greffier en chef. En jugement angata anyana boy. En zéro ma nyumendo, ma sebedo. Ako tout de suite aka secrétaire wele ako dossier numéro yini kana nae a dossier kana nae anan dossier anana laje ay ko jugement mi kera au moins notification d'ama fo makanye ako mais ni droit ba bolo bi ka appel ken ni contrôle la arebe appel RTA au croit ko attaque lama donc formulez votre demande pour réenrôler faire appel ambo de konobi appel ko yinde ni ay ko a nyefora moka shitondoni munana nae aywa au appel Kelena, Atara, coup d'appel, ils ont reçu l'appel. Ouah, ou ka programmé, ka date ke jujubana. Awani, ou ka avocat, on t'a sur Watimina. Awa, Orange Mali, Soutouma Malitel, ou ka avocat, ou Sikera, ou Kokeleka. Awa, kon imbetromina, ou ka amertepe ou le tout. Awa, n'inkoya kuna, nina solo, ninsalo, moumenzo na don, ou koma, ou sika kabile. Ay sebe kona la jabani. Kirifula mintikera. Ako angasi mima, o de a sebe, kafoko, on jotala. Ambise ko makele machukudi on fanata jeno yiko awa juge ya obemi yini ko abe mu yini ko ma mi yini ay un expert indépendant ay ma yini qui est indépendant ko remi ate fam la chife ako abe ma yini min te ni fafla chife o ka di ka analyse ke o ma jabe mindi on be barako kan awa avocat nous ulubula ka doroke mangai mais jusqu'au c'est obligatoire ako ke ils ont raison parce que effectivement c'est bien qu'on a mi ya c'est bien chika faut ko juta la ludilu no ko to makele mo jodo donc ga joda maula autrement juge ya au do critique a ko ka expert indépendant nyini expert mi fene nyini na on a chuma majimenka docteur Amadou Touré docteur en télécommunication qui a été secrétaire général de l'UIT il a été 15 années durant santan duru abe barake UIT kono fuka labaka ka jemaata ni ya chefolo yebela farfinaka onyemata fala malala le Mali a été le seul pays kanita ka ni yorobata onika bulba fofoforo kota ka o awa ale akabara damene ko avec honneur mais ni barata mais wati bana bakabara damene il est venu dans Mali kunyawula ale kana ministre a coup d'appel mandet sakani ko tabler il va juger parti connaît téléphone ko nyama atiki de bene pour système auto abi espérer werata o espérer wele o tara biminga o kera akuku ko adressé école supérieure de télécommunication de Dakar ako Dakar fa ba téléphone suba mimbe karozo mimbe ako expert ba bubulu aw yini ko be do dawma o nana bi malienka areme na tume o de ka bara ini o ya rapport mimbo alors il a été choisi par aka barake a bara minke amode kunabi awa mefika min fosa masuyana ambalmaw donc kibaru temene nununa antunya jirawla ka fo sabali bugu sigibaw ye boli minke ka jira ka fo kene mimbe sabali bugu police so kofe na sira kelembe bo bako jigoroni golfu de la kana sabali bugu uyero ka dolanci kenedu uya jira ka fo nyenajaw beke sube seli nga ankoni tara kene ka wati mina sabali bugu ka ubora ka dantigali ke o dantigali senfe o nyiningara bankuma don kibaru tigla ma ufe yala sebenbu ufewa uya jira ka fo sebentu ufe ko minyu ka boli kunye ko mami mba fe ka yoro injo ko yoro inte yoro jotaye anye nyiningali ke uya jira ka fo o te mawore ko Dauda Kamara asigilembe jamana koka o Dauda Kamara abade koroke de bambulo korobi amena nyininga yala kuma min fora maufe mamununye sabali bugu sigibawi kuma nye tuyewa au ba fe ka yoro min jo na kera furuku yebi ma kelen kuma mandi nanye nyiningali ke sabali bugu sigibawi la ajira la ka fo e fana be yoro mina ko sabali bugu te nga yano che mba fe anga faranyoka adoni klima sabali bugu demisen ko nyemo antunya nyininga atunye dantigali ke o dantigali nono fle yani anga ma bismillah anga bismillah ale mi jala kilendo sabali bugu ka fe ka be ka yoro ma mine yoro miye jamaka furuba
ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔ ye ko ani jɔli man kan. Sabalibugu denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye min fɔ a donni kelen tile ma o filɛ nin ye. Cɛ in mun filɛ ka yɔrɔ in jɔ bi Dawuda Kamara ale tɛ mɔgɔ fɔlɔ yɔrɔ in na. Mɔgɔ fɔlɔ dɔ nana an n'o ma ɲa la an k'o ma yɔrɔ jɔta tɛ. Cɛ na a k'a lajɛ a ka yɔrɔ to. O ko ko yɔrɔ feerela ale ma. An ko a ma ni yɔrɔ feereli ma minnu y'a feere ma i tɛ t'u fɛ yen n'u ka kuma quand même an kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ in na cogo min 30 mètres de don ka na an yɛrɛ donna yɔrɔ caman ka ɲininkaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'i bɔra Sabalibugu polisiso kɔfɛ station Orisi kɔfɛ o sira in de bɛ continuer ka na Sabalibugu ani ACI ni ɲɔgɔn cɛ la 30 mètres b'o kɔnɔ ka se fitini market ma o yɔrɔ in de kuncɛyɔrɔ don komi sira in laban bɛ bɛn kulu de ma n'i y'a boli ka na kulu de bɛ yɔrɔ in laban na donc mobilitigiw bɛ jɛngɛ o kɛrɛfɛ ka se ka munumunu ka don ACI kɔnɔla la o kulu sanfɛla in laban yɔrɔ in Dawuda de filɛ a bɛ ka na yɔrɔ in jɔ o yɔrɔ in de la sisan a ko an ma k'ale ka papiyew b'a ko ACI de yɔrɔ feere ale ma ale ka titiri b'a bolo donc foyi tɛ se k'ale bali ka yɔrɔ jɔ an ko a ma non n'i ye yɔrɔ in jateminɛ yɔrɔ jɔta tɛ depuis ale m'a fɔ k'a ta yɔrɔ in ye ballon de bɛ taa yɔrɔ in na sigida sukoyakɛyɔrɔ de ye yɔrɔ in ye ɲɛnajɛkɛ yɔrɔw de don o preuve yɛrɛ caman b'an bolo fɛn o fɛn bɛ kɛ yɔrɔ in na yɔrɔ in lamini na golfu mɔgɔw ni Sabalibugukaw an bɛɛ de bɛ sigi yɔrɔ in na k'an ka kungo kɛ donc ale ko non ko ACI de yɔrɔ feere ale ma il n'est pas question ale ka yɔrɔ bila ale b'a ka yɔrɔ jɔ ale ka papier jɛlen an ko a ma a k'a lajɛ jiɲɛma jɔlen na an tɛ ka kuma n'a ye k'a ka papier jɛlen yala yɔrɔ ye yɔrɔ jɔta ya an wulila o la ka se maire ma le 4 maire an ser'o ma a don an n'a ye kuma caman fɔ a ko an ma cogo t'a la papier jɛlen de bɛ cɛ bolo tiɲɛ na ale tɛ se ka fɛn kɛ anw ye an ko mais jama wulila ka se ma e yɛrɛ bɛ yɔrɔ in situation dɔn mais o bɛ se ka kɛ cogo di ko papier bɛ cɛ bolo sigi ka fɔ tɛ ko la ka yɔrɔ t'a bolo k'a jɔ n'a ye yɔrɔ in jɔ hali mobili fila tɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a yɛrɛ bɛna taa k'a ye n'aw munumuna k'a ye hali mobili fila tɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ bɔ golfu kɔnɔ ani minnu bɛ bɔ polisiso côté fɛ ka na u tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ye. mais nin ko in daminɛra wagati jumɛn en 2012. An balimaw nin bɛɛ de tɛmɛnen kɔfɛ anw ye wulikajɔw kɛ ka se mama min ye Dawuda Kamara a somaw ye hali n'a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ a baden kɔrɔkɛ a bɛ n'o bila ka na anw ka kumabon kɔnɔ n'o ye radio Benkuma la voix de baramuso ye ale b'an bolokɔrɔ bi an bɛna barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ aw bɛna bɔ nin ko in joona malidenw yala a ko kɛra cogo di anw ye baara min sigi sen kan ka se k'aw bilasira n b'a dɔn bi Sabalibugukaw bɛ ka lamɛnli kɛ k'a fɔ nin cɛ in jalakira cogo min na ko a tun na sɔn ka kuma minnu fɔra a ma kuma ninnu dɔw dagosi bonyana kosɛbɛ nka anw ye dɔnkibaru tigilamaw de ye n'i ko maa y'i tɔɲɔ a y'i jija dɛ an bɛ taa tigi ɲini yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini ye ka na fana ɲininka a kana ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli ninnu senfɛ an bɛna baro min sigi aw ni ne n'aw ye nin lamɛn a ka ca Ala fɛ aw bɛna bɔ ko caman kalama an k'o lamɛn. I tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ Dramane Kamara an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔjikɔrɔni golfu ma. Dramane Kamara an bɛ dugukolo kibaruya min kan ne hakili la k'a fɔ malidenw b'a ko joona ka ban jaw bilala bɔlɔlɔ siraw kan nka bi kɔni i ka kumakan an b'a labɛnna k'a lase malidenw ma nin dugukolo ko in i t'i da dɔ la k'a fɔ an ɲa nin ko in yɛrɛ nana san jumɛn nin ye mun ko ye? bon Horace Diallo ɲininkali diyara an ye dugukolo ko in ne bɛ se k'a fɔ ne b'a ko kɛri la parce que 2004 ACI ye dugukolo viabiliser golfu parcelles viabiliser k'a bila en vente n kɔrɔkɛ kɔrɔba n'o ye l'aîné de la famille Modibo Kamara donc il a joué nécessaire pour que a ka dugukolo dɔw ɲini an ye yan yɔrɔ ninnu na donc a don masina la an nana ni ACI mɔgɔw an yalala ka dugukolow lajɛ yɔrɔ mun ka di ye i b'a noter n'i y'a noter an bɛ t'u ka siniman japu la ka taa lajɛ ni mun ka di ye ni se bɛ se k'a san i b'a san a donni kama an ye dugukolo 4 de san dugukolo 4 bɛɛ sanna banto jancɛri de la a b'aw sigi sali kɔnɔ qui dit mieux fo ka taa mun se mana k'a ye a sanni o b'a san donc ne yɔrɔ ninnu sanni donc ne yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ nin ye présentement ka ne to chantier la ne kun ɲɛ b'a furugu kan na ko denmisɛnninw min mankan na terrain dɔ nɔfɛ donc moi je me suis approché à eux k'a f'u ye n k'aw bɛ mankan na ni terrain min nɔfɛ n ko nin terrain n ko ça appartient à mon jeune frère qui vit pas ici ko ne yɛrɛ de ye yɔrɔ in san ye a sanna yɛrɛ de ka wari la donc a bɛ kɔfɛ a fɛnɛ talen don aventure la donc n ko n'a a kun ka di n ye yanni a ka kɛ mankan ye komi dɔw bɛ ka mankan ni fɛnw kɛ u bɛ ka boli ka taa k'u ka bɛlɛw to ka taa k'u ka matériel to parce que mankan ganna n ko parce que papier ɲɛnama de t'u bolo n ko mɔgɔ tɛ se ka yɔrɔ san ACI fɛ n ko ka taa k'a to tancogo la n k'a kun ka di n ye n ko sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn n ko ɲana anw ka sigi yan an ka nin kuma in fɔ ka ban bɛn kɔnɔna la
donc on y fait un bec pour que me se ka sigi ka kuma demsonu ma chance dia comme ma maison fait face à une mosquée n'a essayé ka kuma almami fait donc almami ka kuma demsonu yi almami ra ira na vraiment au lieu dîner mo wi lu tout dado kula o te ko munye don na mbe se ka papier di o ta papier nyeni donc ale ka soro ki dado ala donc ale papier mine aga mo tara nyeni ya e vraiment yoroyin tigi Dawda Kamara papier jelenu sabal bugute ya famia mais yoro ni sabal bugube dambodi donc yoro yere parcelle fladi Mohamed Lamine Sissoko o ba ex footballeur malien o ba ta ekele ne dogo ke Dawda Kamara o ta ekele donc kuma la sunu ala demsanu were ya famia ka foti na terrain tigibala ko argument na ke mui ko yoro yin an ka ta fo asi mo go yuga yoro dama ya oluga susili yoro yi kene yoro fu to bulu ni yante ne wo ngo kuma inte sababai mo sababate muna ibe yoro sa asife yoro vérifier ni be asife tout est codifié quoi nomara kota la quoi ngo mo be yoro sa asife pour ki ka ni mana ko su nu ndala sa ngo me ngo na la sona ma ngame nye soro kula donc maintenant on a essayé ka ngaro clôturer utara merde no fe kana donc merde na unana en full parce que le garuta buka euro encerclé pour que quand c'est euro clôturé donc on a en full kana ke mangai il y avait un certain Youssouf Koulibaly journaliste do avait barake je crois Sirif Lala allez rep me demsanu nyama a fone clairement ko roté to papier mambulo papier monté ni papier on avait mo chamambulo donc a matandine ma donc ne era vraiment ko manoko mari frère a fone kanga bara jo passer autorisation tambulo passer charia la ni be active posé ga terrain al ni retaru autorisation une ko en plus de ça mumbe ka tombe ka foko doni ta euro ko nga soro mairie là avec mes documents donc ngata approuvé nos plans na soro ko certainement ne doni ta euro donc le lendemain antara no aya plané masi boka ka topo mo re wuli kana uya vraiment ni euro ni Dawda Kamara tay euro yere ale ko ka sana ka so ale rete mairie la parce que ka sana 2004 donc ore kuma dara demsonu kuluga demsonu ya bla kuno ina fa sura fa ni di merma ala kuloben kana drome kele amadi mo man ko na ki gandeme ango ala ka chene dime parce que ala reto ko chene ama bi mo ka ama mo ga yoro namara ama sa merfe ama sa lettrier ama sa dugutigi fe ni situation beba kalama sabalbu dugutigi ba kalama ore mara demsonu fe golfu dugutigi an ftaro fene fe fene ba kalama meru ba kalama watara yɛrɛ b'a kalama n'o ye mɛri ka sababu mɛri yɛrɛ donc manju fana b'a kalama o fana o bɔra kalama o ne yɛrɛ wele ka kuma fɛ pour que an denmisɛnninw bɛ kuma ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn faamuya parce que nafa tɛ fitinɛ la gazi ci ni fɛn minnu bɛ kɛ nin t'anw si sagona ko ye musokɔrɔbaw bɛ bɛɛ bolo denmisɛnninw bɛ bɛɛ bolo donc an ka ɲɔgɔn faamuya an ka ɲɔgɔn ka hakɛw to yen n'a fɔra ko malikura ne hakili la malikura an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana bɛ problème kɔnɔ mali yɛrɛ hinɛ kan ka malidenw yɛrɛ minɛ bi parce que adamaden plus tu prends de la sagesse kan ka na ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ musigilen filɛ ne tɛ denmisɛnnin tuguni quelqu'un qui est né à Bozola grandi là-bas mɔgɔ tɛ kɛlɛ foyi mɔgɔ t'a fɔ ko bɛ siran kɛlɛ ɲɛ mais n'i bɛ ka kɔrɔbaya ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a dala sa ni kuma ma tɛmɛ ne ni Bozola ka si cɛ ko n b'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ kana n dɛmɛ n bɛ sariya de kɔ sariya ka kow tigɛ a tigɛyɔrɔ la u k'a tigɛ ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma an k'an ka sigi kɛ hɛrɛ ni baden na o de ye ne hakilina ye. Kamara n bɛ fɛ ka fɛn min dɔn dugukolo min ni furukufuruku b'a nɔfɛ nin wagati la Sabalibugu yan nɔ i ni mɔgɔ dɔ de bɛ dugukolo in nɔfɛ mankan na n'o tigi fana ko a ta don wa walima ni ye kuma faamu mɔgɔw ko dɔrɔn de k'a tɛ jɔ parce que ko jama ka haju ɲɛnabɔ yɔrɔw don wa o de don wa. awɔ mɔgɔ si mana depuis ne ye ko in daminɛ mɔgɔ si mana ni papiye k'i bɛna yira ne la ko i ta yɔrɔ ye don dɔ la de huissier dɔ taara n nɔfɛ so ko Jalo y'a bila ka na ko n'a sɔrɔ n bɛ se ka n ka papiyew yira a la n b'a yira ko n ta yɔrɔ ye n ye titiri bɔ k'a yira huissier kɛ la huissier Jalo yɛrɛ wele sur place k'a sigilen to n ka salon kɔnɔ k'a fɔ a ye vraiment ko in ɲɛdɔnna sisan mun ta yɔrɔ ye a tigi kɔrɔkɛ de filɛ ne ka yɔrɔ titiri original bɔ k'a yira n na donc a ko kɔni ko jɛlen don titiri jɛlen don donc ko kɔrɔfɔw ye Jalo yɛrɛ ko ne ma ko bon k'ale bɛ mun ɲini ne fɛ ko ale tun ye bɛlɛ ni faraw ton yɔrɔ la ko n'a sɔrɔ ne bɛ se k'ale rembourser n ko bon n ko ne tɛ n da don o kuma la n ko parce que ko ka wale yɔrɔ ye ka t'i ka fɛnw to a kan n ko ni mun bɔra la n ko il faut assumer n ko tiɲɛna n ko ne tɛ se ka n da don o kuma la o kɛra ne n'olu ka kuma dan ye o don ni bi cɛ mɔgɔ ma deli ka papiye yira n na hali denmisɛnninw yɛrɛ bɛ mankan na u yɛrɛ b'a dɔn a n'a min conscience u ta tɛ yɔrɔ ye parce que papiye foyi t'u bolo a yɔrɔ la mais u ka argument kɔni ye mun ye ko u ka susuli yɔrɔ don u ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ don
y'a faamuya donc u bɛ ka sego kuma kelen dɔrɔn de kan k'an ka taa ACI la ko ACI ka yɔrɔ wɛrɛ d'an ma bon ne ma se k'o de faamuya Mali sigi la i bɛ yɔrɔ sa ACI fɛ denmisɛnninw de bɛ wuli k'u ka yɔrɔ don papier t'u la ni rien donc ko ka taa ACI la ko ka yɔrɔ wɛrɛ d'an ma ko kɔni ne kamana quoi mais ne ko n'i ye yɔrɔ in lajɛ sisan carré-ba kelen de don ka na ka bɔ n'i bɔra polisiso in kɔfɛ ka na i b'a ye carré in ye carré belebeleba de ye mais carré kuncɛyɔrɔ la lo laban min yɛrɛ bɛ yen mankan b'o nɔfɛ maintenant lo in dun an y'a ye k'a fɔ a clôturé la kaban n'a clôturé la i b'a ye yɔrɔ tɔ ninnu bɛ kɛ carré-ba ye mais ale yɔrɔ in bɛ koron ne ko so wɛrɛw de kan ka jɔ ale fana la ka taa wa walima nin so in kelen hali n'i y'a jɔ cogo ye c'est à dire que k'a fɔ nin kelen ka jɔ nin cogo in na i ye hakilina dɔ sɔrɔ mɔgɔ y'o kuma f'i ye mɔgɔ y'a kuma fɔ n ye denmisɛnninw yɛrɛ ka argument na u y'u base o yɔrɔ fɛnɛ kan ne y'a f'u ye ka da kan n ko anw ka yɔrɔ in ale de ni Sabalibugu bɛ dan bɔ i y'a faamuya n'i ye ACI ta k'a lajɛ ACI ka limite de ye anw ka zone ye donc o de bɛ prolonger ka continuer ka don carré kɔnɔ bon mun ye kɔfɛla ye ne tɛ se ka fɛn fɔ kan a bɛ komi frontière e bɛ frontière yɛrɛ de la Bago Jikɔrɔ ni ACI ani Sabalibugu ni ɲɔgɔn cɛ e de ka yɔrɔ ye yɔrɔ dan yɔrɔ ye justement n petit frère ka yɔrɔ ale de ye yɔrɔ dan yɔrɔ ani Mohamed Lamini Sissoko ex footballeur international a n'o ba don sɔgɔma an bɛɛ yɔrɔ san ɲɔgɔn fɛ donc yɔrɔ min tugulen b'e la o min ye lo kelen ye yanni ka se Sabalibugu o de ye Mohamed Lamini Sissoko Momo ba ta ye Momo ba ta o de je pense que denmisɛnninw yɛrɛ y'o Momo ba démarché k'a yɛrɛ ko k'a a tɛ se ka denmisɛnninw gɛn ka bɔ a ka yɔrɔ la k'u bɛ ballon tan parce que a yɛrɛ den ka wari sɔrɔla ballon tan na ne ko ça c'est déjà une chance n ko n'o y'o fɔ l'o ye fila ye donc yɔrɔ min bɛ kɔfɛ u b'o k'u ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw ye u b'o k'u ka événement kɛ yɔrɔw ye mais ne dɔgɔnin min taara kɔfɛ ka taa ka wari ɲini ka na a bɛ fɛ ka a mago dilan a ka yɔrɔ la u k'u ka yɔrɔ to yen ni papier jɛlen b'a bolo moi je pense que c'est plus clair et net déjà que u yɛrɛ b'a dɔn ka ban tigi bɛ yɔrɔ la donc yɔrɔ filanan ko o tigi ko ale den ka wari sɔrɔla ballon tan na ale tɛ se ka denmisɛnninw gɛn ka bɔ kɛnɛ ka ballon tan na u ko k'u ka ballon tan yɔrɔ n'u bɛ se ka ballon ta yen u k'o ta yen mais an minnu ta b'an bolo n'o y'a halala ye namara t'a la foyi t'a la a ma sa maire fɛ a ma sa dugutigi fɛ n'a sara ACI fɛ papier jɛlen b'a bolo moi je pense que pour que ka sigi ja an kana ɲɔgɔn degun an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ parce que diɲɛlatigɛ ye waati kunkurunin de ye mɔgɔ balawu mɔgɔ b'a daminɛ don dɔ i t'a laban kun dɔn donc ala ka an bɛɛ kisi fitinɛ ma an m'a dabɔ kɛlɛ kama an m'a dabɔ foyi kama n'i y'a ye an bɛ gardiw yɛrɛ wele ka n'u lasigi o ye de ye an ka bolofɛnw de tiɲɛna plusieurs fois donc an tɛ fɛ an bolofɛn ka tiɲɛ tuguni an b'olu lasigi pour que au moins u ka an ka yɔrɔw lakana gardi ninnu ma deli ka wuli volontairement ka taa mɔgɔ si kama k'u bɛ taa gazi ci mɔgɔ la en partie de moment n'u b'u na k'u bɛna yɔrɔ kari parce que u y'a kari siɲɛ fila k'u bɛna yɔrɔ kari hali don o ta kɛra ten u nana de k'u bɛna yɔrɔ kari yɔrɔ jɔlen k'u bɛna kari donc gardi ninnu repousser donc an ka ɲɔgɔn faamuya sigi la an ka ɲɔgɔn ka hakɛw to yen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bileni labila nafa foyi tɛ mankan na jamana mago tɛ mankan na quoi jamana yɛrɛ hinɛ kan ka jamanaden bɛɛ minɛ an filɛ wagati min na n'a fɔra an jamana occidentaux ni an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ k'an kɔniya u bɛ ka janfa jugu tigɛ an kama an yɛrɛ minnu o wagati la an kan ka ɲɔgɔn minɛ an ka essayer ka force dɔ je ne sais pas dégager bɛɛ k'a dɔn on est solidaire n'o nana kɛ an yɛrɛ dama furufurugu ɲɔgɔn pour des futilités galon kan moi je pense que ça n'a pas de sens quoi n bɛ fɛ vraiment Sabalibugu ka bɛɛ tɛ dɛ Sabalibugu ka bɛɛ tɛ il y a quelques individus ne y'a kɛ faamuyabaliya u m'a faamuya donc a kana fɔ ko Sabalibugu population bɛɛ tɛ je peux dire que c'est la minorité parce que u m'a faamuya de bon ne b'a dɔn n jigiya b'a kan hali n'an sigira ka kuma plus an bɛ sigi ka kuma u bɛna faamuya parce que n'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ juguya t'a ko kɔrɔ ka ban u bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn de n'u y'a ɲɛdɔn moi je pense que n'Ala sɔnna ma u bɛna faamuya an bɛ ɲɔgɔn to yen ɲɔgɔn ka hakɛw kɔnɔ o de kun don Kamara nin ko in daminɛra bi ko tɛ ne hakili b'a la kabini san 2017 u delila ka wele bila ne ma nin dugukolo ko kelen in na n bɛ se yan don min na a y'a sɔrɔ lakanabagaw golo masirilen tabaw olu ni sigibaw kɔni karila ɲɔgɔn na gaziw caman filila a don o donni kelen tile ma o ko kelen de filɛ nin ye sen na n'a sɔrɔ o ko kelen de don ka bɔ don na ka se bi ma aw ma deli ka taa ko bɛɛ la wa jo sariya tigilamɔgɔw ni kiri matarafabaw aw ma taa nin ko in da olu tulo kan wa nin ko in a taara kiri la wa ko in taara kiri la plusieurs fois parce que moi j'ai saisi le procureur ka kibaruyaw ta ka s'a ma ye a yɛrɛ ko ma n ka avocat ta donc n ye avocat ta donc ka n ka plaintes kɛ n bɛ mɔgɔ minnu dɔn minnu bɛ ka n ka baara lasa minnu bɛ ka denmisɛnninw su ka plaintes kɛ anw ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ minɛ fili bolo ma dɔw minɛna ne yɛrɛ tilala ka taa o plaintes retirer pour que u ka bila le lendemain parce que ne tɛ mɔgɔ tɔɲɔn fɛ i y'a faamuya hali minɛli min kɛra o kɔfɛ fɛnɛ don min na u nana k'u bɛna yɔrɔ ci mɔgɔ 3 minɛna donc an taara tribunal la u taara gendarmerie la u bɔlen gendarmerie la u y'u déféré ka taa tribunal la donc u taara tribunal la procureur y'an sigi an kumara donc an ko an bɛ fanga de kɔ
donc olu y'a bila cogo min na k'u ka mɔgɔ saba ninnu bila ne ko problème t'a la an bɛ fanga de kɔ n'u y'a bila cogo min na y a pas de problème o y'u bila bon jamana bɛ cogo min na sisan ne ye mun faamuya minɛli ni ɲɔgɔn gazier ninnu ni fɛn ninnu jamana situation t'a permettre an ka taa n'o sira ye sigiɲɔgɔnko don o tɛ solution ye donc sigikafɔ o de ye damu ye o ye jamana in cogoya kɔrɔ ye bɛɛ bɛ mali dɔn n'o de i y'a faamuya kɔrɔnfɛ kɛlɛw wuli yan nɔ nkalon tigɛra k'a fɔ ko karo ni bozow bɛ ɲɔgɔn na o ye exemple ye k'a sɔrɔ a réalité ko min b'a a kɔrɔ a ko tilala ka ɲɛdɔn ala barikala bi o kow dala sara foyi m'a kɛ ni sigikafɔ ni ɲɔgɔn faamuya tɛ donc an b'o ko kelen de ɲini toujours an ka to ɲɔgɔn ka hakɛw bonyali kan an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn karama an ka ɲɔgɔn magoto an ka hinɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ karisa tɔɲɔli n'i y'a tɔɲɔ sini ma sinikɛnɛ ma ala bɛ yen dɛ saya bɛ kunun bɛ donc mɔgɔ si ka hakɛ an kana don ɲɔgɔn ka hakɛ kɔnɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ ala bɛ k'an fɛ an bɛɛ bɛ avancer. Kamara nin dugukolo in i dɔgɔkɛ komi e de y'a ka mandataire ye e de b'a ka papiyew ɲɛnabɔ a kɔfɛ c'est comme e de ye procureur la ka dugukolo in suya kɔfɛ sɛbɛn gafe jumɛn ni jumɛnw b'i bolo ani dugukolo in sanna san jumɛn parce que mɔgɔ fana caman kulo b'a la nin wagati la minnu bɛ nin ko in kalama. bon ɲininkali diyara n ye procuration filɛ nin ɲɛkɔrɔ komi yɛrɛ ɲɛ b'a la procuration filɛ ɲɛkɔrɔ donc spécial a bɔra Canada ka na diyan a mon nom terrain ye ko b'a la ne ka ko jalatigɛ a kɛra démarche ko ye a kɛra fɛn o fɛn o c'est pourquoi ne da donna a la c'est pas parce que an bɛ fa la an bɛ ba la o tɛ sariya de bɛ kow la donc ne bɛ ka baara kɛ ni sariya de o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen dugukolo yɛrɛ titiri a filɛ nin ye titiri copie filɛ nin ye a copie filɛ a b'i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a b'a ale de tɔgɔ la a tɛ mɔgɔ fila tɔgɔ la a bɛɛ bɛ Dawuda Kamara in de tɔgɔ la i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maire yɛrɛ ye autorisation min d'a ma an k'an ka baara kɛ autorisation fɔlɔ dira a ma o filɛ nin ye i y'a faamuya il y a 3 ans de cela donc Dawuda taara o y'a sɔrɔ u ye baara in nun kari mun kɛra yanni autorisation o kari la donc autorisation validité tɛmɛna k'o ye 3 mois ye an seginna ka na ko f'an ka prolonger yanni an ka baara daminɛ o prolongera u y'o de autorisation d'an ma kɔsa in na n'an ye yɔrɔ clôturer voilà kuma o de ye. Sisan ne b'a fɛ ka e yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ kuma laban b'i fɛ ne m'i ɲininka kuma min na k'o fara nin ko in kan ka d'a kan kuma kɔni cayara kosɛbɛ mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ bi olu tun hakili la k'a fɔ e de kelen bɛ ka bin mɔgɔ minnu bɔra k'a fɔ hakɛ b'u bolo bon komi e yɛrɛ lamɛnna sisan kuma b'i fɛ ka fara nin kan wa ne m'i ɲininka min na wa. bon kuma min bɛ ne fɛ ka fara nin kan o ye k'a fɔ denmisɛnninw ye mɔgɔ minnu bɛ k'u kɔkɔrɔma don mɔgɔ minnu bɛ terrain kan parce que denmisɛnnin minnu bɛ na k'u bɛna yɔrɔw kasi c'est des enfants bɛɛ ye denmisɛnninw de ye i y'a faamuya a dɔw yɛrɛ ko in 2004 ni san cɛ ça fait 18 ans n'i y'a bɔ dɔw si la dɔw tɛ tɛmɛ san 3 san 4 kan donc u bɛ ka bila fɛn na u tɛ fɛn min ɲɛdɔn donc kuma lasurunya a ka f'u ye dɔrɔn u ka nin ko in dabila nafa foyi tɛ mankan na jamana ye mago tɛ nin na an filɛ yɔrɔ min na bi an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ka fisa an ka ɲɔgɔn mago sa ye sigi la ne sigi kɛra tan a bɛ siran ɲɔgɔn ye an b'an bɛ fiye ɲɔgɔn na donc mali mago t'o la quoi mali mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de la mali filɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana in hinɛ minɛ vraiment k'a fɔ denmisɛnninw ye minnu murutilen don u ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma quartier bɛ avancer cogo min na an k'o sira ta u ka fisa ne nin ye quoi. ne ko a ka di ye kuma dɔw la hali n'i ka nɛgɛjuru sira n'i y'o di mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɛ k'i wele nin ko in na u b'a fɛ k'u da don a la a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔbala mɔgɔw ye a bɛ se ka kɛ hali minnu tun ye jama ka dama kasi mɛn komi a fɔra seliyɔrɔ de tun b'a kan sukoɲɔw de tun b'a kan dolanciyɔrɔ de don o bɛ bɛn i ma wa. ne ma datugu ni mɔgɔ si tɛ Razali ne ka numéro bɛɛ b'a dɔn la preuve est que minɛli mana kɛ ne bɛ wele o ne ma n ka numéro di mɔgɔ ma ne bɛ wele fan bɛɛ fɛ n bɛ wele n b'a fɔ n ko bon ne ma fɛn kɛ mɔgɔ la n ma bi mɔgɔ kan fanga mana bila yɔrɔ min na ne bɛ fanga kɔ parce que a kun ka di n ye an kana se nin yɔrɔ ma i b'a dɔn bɛɛ kan ka s'i den na quoi i y'a faamuya n'i y'a f'i den ye e yɛrɛ bɛ so dɔ kɔnɔ mɔgɔ mana fɔ k'a b'o ci k'o kɛ balontan yɔrɔ ou k'a b'o kɛ susili yɔrɔ ye donc mɔgɔw ta ye olu ka hakɛ papier jɛlen b'u bolo i man kana taa wali ta ci i y'a faamuya jamana bɛ jɔ jamana jɔli bɛ daminɛ duw de kɔnɔ ka bɔ duw kɔnɔ ka na carrew kɔnɔ ainsi de suite bɛɛ ka kuma i den fɛ ka den na sensibiliser k'a yira vraiment papier jɛlen bɛ karisa bolo a y'a to a k'a ka baara kɛ moi je pense que n'o kɛra sisan an bɛ kuma an filɛ nin yɔrɔ min na an tun tɛ se yen parce que ne y'o de ɲini depuis ko daminɛ n m'o chance de sɔrɔ n m'o chance sɔrɔ ne tɛna n dɔgɔnin ka yɔrɔ to yen ten donc n bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o de la n tɛmɛna ninnu fɛ pour que an bɛ se k'an ka yɔrɔ baara kɛ n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina n b'a f'u ye hali bi u ka sabali jamana ye mago tɛ nin na bi an filɛ yɔrɔ min na u ka sabali u ka kow faamuya u ka sariya kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn pour que sigi ka diya voilà sinon u bɛ taa fɔ an ka so ka taa gabakurubow ni fɛnw bɛ kɛ yen i y'a faamuya faw bɛ neni an baw bɛ neni an tɛ mɔgɔ fa neni an tɛ mɔgɔ ba neni an b'a f'u ye toujours u ka sabali u ka sabali u ka sabali ala yɛrɛ kama ala yɛrɛ jati kama an ka sigi ka diya o ka fisa ne nin ye.
وما فيها ولولاه محمد لما خلق الجنة وما فيها ولولاه محمد لما خلق القرآن وما فيها ولولاه محمد لما خلق السماوات ولا الأرض ولا الكرسي ولا جنة ولا لوح ولا قمر ولا قرآن ولا العرش ولا 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 balmaw a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o de ye ka fɔ imura sera kaba sabu an bɛ kalo min na mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka taa Jose Traore fɛ ni waati in kɔni tɛmɛna kaba an bɛna sunkalo makɔnɔ an bɛna o de makɔnɔ sa ala k'a nɔgɔya ala ka taali ka segin ala k'a nɔgɔya minnu garijɛgɛ donna la ala k'u ka imura ala k'a minɛ o ye ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ heji ani imura la heji baara kɔni o bɛ sen na balimakɛ Jose Traore jigiya ɲuman maa o maa b'a fɛ ka taa a y'a to ɲinɛ an ka labɛnw sabati joona sabu ɲinɛ heji ko a kumaw bi sɔn ka caya dɔɔni nka mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen n'olu y'u tɔgɔ sɛbɛn ni coronavirus y'a sɔrɔ olu ma se ka taa n'u kɔni labɛnnen don Jose Traore fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲinɛ ta ala k'a nɔgɔya ala k'an wuli ɲinɛ sa ka taa iji kɛ ka segin nka yann'o cɛ imura taali sunkalo makɔnɔ na o fana baaraw daminɛna hali maa min b'a fɛ ka taa sunkalo makɔnɔ na kabili sisan o bɛ se ka Jose Traore wele 76 06 60 66 76 06 60 66 wala 66 06 60 66 an balimaw nin de bɛ dansiri kɛ aw ka bi don kibaru la to kibaru min lasiraw ma aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ ka bɛn bi Alamusa donya marisi kalo tile 10 ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a daw kulo kan dɔrɔn ka fɔ ni ala ye kari nata jirana ne yɛrɛ Rasjal ala ni radio Benkuma la voix de baramuso a ɲɛmɔgɔw ka faamuyali la jamu min tun bɛ k'anw fɛ radio Rampart la n'an ko a ma ko lundi d'honneur o jamu kelen a ka daminɛ la voix de baramuso kan nka a tɛna kɛ bilen tɛnɛn don a bɛna kɛ kari dɔnyaw de fɛ ni surafɛnɛtɔw dunna nɛgɛ kaɲa 22 n'o dalan gosira baramuso radio aw bɛna Rasjal a n'a ka baara ɲɔgɔnw sɔrɔ yan ko minnu bɛ jamana kɔnɔ fɛsɛfɛsɛli bolo ma an bɛna o lasaw ma jamu in a tɔgɔ kura o bɛna kɛ vision du peuple de ye jamanadenw ka yeta a y'aw hakili to a la kari o kari nɛgɛ kaɲa 22 waati aw ni Rasjal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Benkuma kan la voix de baramuso vision du peuple jamukan an bɛna an da don jamana kunkanko kibaruyabaw la ka daw kulo kan nin de y'an ta kan ye ala ka wagati wɛrɛ jira na wasalam la ilaha illallah jafu idi vui kanni ala de idi vui ba ala ugo an la ilaha illallah 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 namaya ke wa allah والله شيئا بعلود أن لا إله إلا الله 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 لا إله هو الله دنيا دعوة الأود كيما دعوة الأود أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله هو الله لا رشد ولا والله كرسي داب على لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله هو الله لا إله إلا 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 الله لا إله هو الله سيد النبي
nabiyullah ilala rasulun nabiyullah ilallah sayyidun nabiyullah lidai wa rasulun nabiyullah ilallah sayyidun nabiyullah ilala rasulun nabiyullah ilallah sayyidun nabiyullah lidai wa rasulun nabiyullah ilallah sayyidun nabiyullah wa punya camangera kiramadumi ilallah sayyidun nabiyullah wa karama udira muhammadu demmo ilallah sayyidun nabiyullah wa qur'an jigna kiramadu dega ilallah sayyidun nabiyullah wa hadisa ujina muhammadu dega ilallah sayyidun nabiyullah wa sabuza butiki muhammadu godu ilallah sayyidun nabiyullah wa larushi udara kirakanu kamma ilallah sayyidun nabiyullah wa kausarati muhammadu godu ilallah sayyidun nabiyullah wa kubacha mandiki kiramadu godu ilallah sayyidun nabiyullah wa alijana dara madukanu kamma ilallah sayyidun nabiyullah wa jahannama dara kirakanu kasam wallah sayyidun nabiyullah ilala rasulun nabiyullah ilallah sayyidun nabiyullah lidai wa rasulun nabiyullah ilallah sayyidun nabiyullah wa kubacha mandina kiramadu minga ilallah sayyidun nabiyullah wa punya camandege muhammadu godu ilallah sayyidun nabiyullah wa kubacha mandira kiramadu mimmo wallah sayyidun nabiyullah wa bamina tadinyi muhammadu de ilallah sayyidun nabiyullah wa abu laide muhammad